যদি आम्भे माने धैर्य धरी सह्य करू सॉरी 22 पद क्षमा करिवे 22 पद किंतु तुमे यौवन कालर अभिलाष पलायन करी जो मैंने सूची हृदय प्रभु को निकट में प्रार्थना करती से सहित धार्मिकता विश्वास प्रेम और शांतिर अनुगामी हो अभिलाष पलायन करने निमंते प्रत्येक को एठारे कह जाउछि मंदतारु पलायन करने निमंते कह जाउछि दुष्टतारु पलायन करने निमंते कह जाउछि अधर्म अभिलाषा ए अभिलाषा को पूर्ण करने निमंते आमे अधर्मता बा पापर शिकार हो जाऊ ए अभिलाषा को पूर्ण करने निमंते आमे अधर्म और मंदता मध्य पशि जाऊ से निमंते आम प्रत्येक जीवन रे एक परिवर्तन आवश्यकता रही। हालेलुया हालेलुया आंभ नाम रे ख्यात लोक माने जदि आपना आपना को नम्र करिवे परिवर्तन करिवे प्रार्थना करिवे आंभे देश सुस्थ करिबा द्वितीय वंशावली रे लिखा जाय केतोडी पद वर्तमान मु क्विकली पठन करिया पई चाहिबी टिके धैर्य धरि सुनिबा गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाप्तिजी को जोहन नूतन नियमर प्रारंभर प्रचार कौन थिला के कहिबे समस्त जानिछु आज्ञा मन परिवर्तन कर। हालेलुया बाप्तिजी को जोहन प्रचार करे मन परिवर्तन कर। अच्छा यीशु कौन प्रचार आरंभ कले आज्ञा मन अरे बाप्तिजी को जोहन जहा प्रचार। अच्छा भाई बहुत स्पष्ट भाव पढ़ुंट टिके 3-4टा खाली पढ़ी देवा टिके शुणु माथ्यू 3:2 माथ्यू 4:17 टिके आज्ञा पढ़ंतु खाली शुणु आपण माने भलो मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। माथ्यू 4:17 सेही समय ठारू यीशु घोषणा करिबाकू आरंभ करी कहिबाकू लागिले मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। अच्छा शिष्य माने कौन प्रचार कले माथ्यू 6:12 पद मार्क 6:12 पद सेथिरे सेमाने प्रस्थान करी मन परिवर्तन करिबा जे कर्तव्य एहा प्रचार कले। यीशु जोहन प्रचार कले मन परिवर्तन कर यीशु प्रचार कले मन परिवर्तन कर शिष्य माने प्रचार कले मन परिवर्तन कर। अच्छा यीशु आउरी भी लिखा जाए भीतर कौन प्रचार कर पाउल कौन प्रचार कले प्रभु यीशु को छाड़ी देबा पृथ्वी इतिहास रे सबुठारु प्रभावशाली प्रचारक पाउल। प्रेरित 20:21 टिके पढ़िबा प्रेरित 20:21 खाली पठन कर दियंतु। शिक्षा देवा को संकुचित न होई ईश्वर के प्रति मन परिवर्तन पुणी आंभमान प्रभु यीशु को प्रति विश्वास विषय रे जिहुदी और ग्रीक मान को निकट रे साक्ष्य देउथिली ता तुमे माने जानो। हालेलुया बाप्तिजी को जहां प्रचार कले प्रभु यीशु ख्रीष्ट ता रिपीट कले और शिष्य मानू कही पठेले मन परिवर्तन कर। पाउल मध्य प्रचार कले। मो प्रिय लोक माने शुणु आज घरर परिवर्तन हो जाउछि आज जुगर परिवर्तन हो जाउछि। आगरू छात घर चाल घर रोलु खपर घर रोलु एवं चाल घर को पलि आसला मु आश्चर्य हुए जदि आग काल आम देखा गोटे छात घर थी आपणकर लैट्रिन बाथरूम कौटी रोला आज्ञा घर कोण रोला एबे नुआ जिते घर बनाऊँ कौटी रोची लैट्रिन बाथरूम मुंड पाखे बेडरूम को अटैच बाथरूम घर परिवर्तन
भाई माने खाली अछंती हारमोनियम जानी नथिले वर्तमान इंस्ट्रूमेंट रो परिवर्तन गाड़ी घोड़ा रो परिवर्तन शहर रो परिवर्तन ग्राम रो परिवर्तन रूप रंग रो परिवर्तन खाली गोटे परिवर्तन नहीं मन परिवर्तन नहीं आज नहीं मनर परिवर्तन नहीं गोटे गाड़ी थी किसी समय मध्य आउ गोटे गाड़ी आसी जाए बिल्डिंग परिवर्तन शहर परिवर्तन किंतु जीवनर परिवर्तन नहीं मनर परिवर्तन नहीं स्वभावर परिवर्तन नहीं व्यवहार परिवर्तन नहीं आहा आमे जहाँ जहाँ पठन करूथिलु बंधुगण जहाँ जहाँ अधर्म और अभिलाषर पठन करूथिलु द्वितीय करंतीय 12:21 पदरे स्पष्ट भाव लिखा जाइछि द्वितीय करंतीय 12:21 पद काळे मु पुनर्बार उपस्थित हेले महर तुमମାନଙ୍କ संबंधरे मते पुनर्बार अवनत करंती पुणी जेउ माने पूर्वरे पाप करियछंती आउ आपना आपना कृत असुचिता व्यभिचार व कामकथा सकाशे अनुताप करि नहंती एपरि अनेक लोकक निमते मु शोक करे पाउलो कांदुछंती मंडली रे मंदता व्यभिचार पाप कुकार्य दुष्ट कार्य आ सेथिरु लोके मन परिवर्तन करि नहांती अद्भुत विषय मोर प्रिय माने 2024 वर्षरु सुनी आसीछु मन परिवर्तन कर हालेलुया मु आश्चर्य हुए बाप्तिजी को जहनक पाखरे पुलपिट नथिला बाप्तिजी को जहनक पाखरे साउंड सिस्टम नथिला बाप्तिजी को जहनक पाखरे सामियाना नथिला बाइबल कहे से मरुभूमि रे चिचिकार करूथिले मन परिवर्तन करो माथ्यू 3:5 पढ़ा किए मन परिवर्तन कले दयाकोरी पठन करंतु सेतेबेले जेरुसालेम ओ समग्र जिहुदा प्रदेश पुणी जर्दान निकटवर्ती समस्त अंचलर लोक माने बाहरी ताहाको निकट को आसीबाकू लागिले आउ आपण आपण पाप स्वीकार करी ताहाको द्वारा जर्दान नदी रे बाप्तिजित हेले सेठी रहिबे ठीक सेतेबेले लोक माने जिहुदा प्रदेश ध्यान से सुनो बंधुगण जेरुसालेम मध्य प्रदेश थिला जर्दान नदी नुह से समय प्रदेश थिला एबे जर्दान देश अछि माने जोहनक पाखकु 3-4 राज्यर लोक माने आसुथिले आउ आपणा पाप स्वीकार करुथिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे एते सुंदर आयोजन करूछु एते खाइबा को देउछु बसिबा को देउछु टेंट लागिछि साउंड सिस्टम लोक आसु नहंती लोके मन परिवर्तन करू नहंती जौन खाली चित्कार करथिले मन परिवर्तन करो स्वर्ग राज्य सनिकट आ लोक माने आसी अपना पाप स्वीकार कले किए पाप स्वीकार कले नहीं टिके पढ़ा 8 पदर कौन लिखा अच्छी एणु मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न कर 7 पद किंतु फारूसी व साधुकी मानक मध्यरु अनेक बप्तिस्म निमंते आसुछंती एहा देखि से मान को कहिले रे काल सर्पर वंश आगामी क्रोधरु पलायन करिबा निमंते किए तुम मान को चेतना देला एणु मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न कर बस हालेलुया ठीक हाथ उठे कहबा हालेलुया किए मन परिवर्तन कले साधारण लोक माने जो माने वाक्य जानि नथिले जो माने व्यवस्था जानि नथिले
ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ପଠନରେ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ସାଧୁକୀ ମାନେ, ହାଲେଲୁୟା, ଫାରୁସୀ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ପାଉଲ ବି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜହନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଲପିଟରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେବେ। କଣ କହିଲେ? ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ପାଳକ, ସେଇ ଦିନର ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାହିଁକି ଏତେ ସାହସ? ଆତ୍ମାଙ୍କର, ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା, when the holy spirit will come upon you, you will receive the strength. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୁମେ କଣ ହବ? ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଜଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଜୟନ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। କାରଣ କଣ? ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ହଉନଥିଲା। ପଙ୍ଗପାଳ ବନମଧୁ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କଲେ କମ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କମ ଦାନ ଦେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଖ ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରଚାର କରାଯାଉନି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର। ଜନ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମ ଟଙ୍କା ମତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମର ହସ୍ପିଟାଲିଟି ମତେ ଲଜରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମତେ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମରୁଭୂମିରେ ରହୁଥିଲେ, ମରୁଭୂମିରେ ଶୋଉଥିଲେ, ପଙ୍ଗପାଳ ଖାଉଥିଲେ। ସେହି ପାଳକ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆମ ଭାରତକୁ ସେହି ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ। ବ୍ୟଭିଚାରରୁ, ମନ୍ଦତାରୁ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ, ମଦ୍ୟପାନରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି କି ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଜହନ କହିଲେ, ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ବାକ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇନି, ବାକ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡ କଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜି ଜୀବନ ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ମିରାକଲ ହଉନାହିଁ, ଚମତ୍କାର ହଉନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 11ର ତାର 20-21 ତାହା ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 11ର 20 ଆଉ 21 ପଦ ପଠନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗରରେ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସେହି ନଗରକୁ ସେ ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କରାଜିନ୍, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବେଥସାଇଦା, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ଯେବେ ସୋର ଓ ସିଦୋନରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଅନେକ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଅଖା ପିନ୍ଧି ପାଉଁଶରେ ବସି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ପାପ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। କୁଇକଲି ଆଉ କେତୋଟି ବିଷୟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ ଏବଂ 5 ପଦ। 3 ହଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭେ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ, ମୋର ଭାଇ ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀ, ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତୁମେ ମୋବାଇଲ ନ ଛାଡ଼ିଲେ,
ଖବର କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଦ୍ୟପାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମଣ୍ଡଳୀର କେତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ତା ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ, କୁସଙ୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଉ ସେ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି ଘରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଏମାନେ ଯିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଥରେ ଗଲେ, ଦୁଇଥର ଗଲେ, ତିନିଥର ଗଲେ, ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଲା। ମଦ୍ୟପାନ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା ଏଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇ ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନଚେତ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହବା। ଆମେ ଜଣେ ପାଳକ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଜଣେ ସଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ, ରିଜଲ୍ଟ ବିନାଶ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13:2 ପଦ ପଠନ କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:16 ପଦ। ଏଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ସୁମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନଚେତ୍ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ କହୁଥିଲି, ଲୁକ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତାର 47 ପଦରେ, ତୁମେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଯିବ ଆଉ କହିବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିବ। আগমনের প্রসঙ্গ নয়, মন পরিবর্তনের প্রসঙ্গ, জীবন পরিবর্তনের প্রসঙ্গ, স্বভাব পরিবর্তনের প্রসঙ্গ। আজি আম জীবন পরিবর্তন হয়েছে না, যেতে মাঠিলে মাঠ সেই দর পোড়া কাঠ। রবিবার আসুছু, হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড করুছু, আউ থরে সেটি চালি যাউছু, এজ ইউজুয়াল লাইফ কাটুছু। সেই প্রকার যদি জীবন কাটিবা আমি স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করি পারিবা নাহি। প্রকাশিত সেই 2:21 পদরে কোন লেখা আছে? 2:21 পদ। আম্ভে যাহাକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ହେଁ ସେ ଆପଣା ବେଶବୃତ୍ତିରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନାହିଁ। 22 ପଦ ବି। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହା ସହିତ ବ୍ୟବଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ କର୍ମର ସହଭାଗିତାରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକ୍ଲେଶରେ ପକାଇବୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ মহাক্লেশরে, ইংরেজি লেখা যায় গ্রেট ট্রিবুলেশন। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଗତକାଲି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଆଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ଦିନ କଣ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଛୁ। କେତେବେଳେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ঊর্ধ্বগমন হব, রাপচরর সময় আসি যাইছি। ଆଉ ରାପଚର ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ବାଜିବ, ଯାହା ଥେସଲୋନିକୀୟ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ
स्वर्ग को नीत हेबे। हालेलुया। मोर मां माने जीवन परिवर्तन करबा लोक माने ही स्वर्ग को नीत हेबे। मोर युव बंधु माने इंग्रजी रे को शब्द अछि लेफ्ट बिहाइंड, रही जीवा। जो माने तुरी बाजिला बेले जाई परिबे नहीं से माने महाक्लेश रे पड़िबे, से माने रही जीवे आ महाक्लेश सेते बेले पृथ्वी रे आ अनुग्रह नथिबो, अनुग्रह बंद करे जीवो। ताहा तो सन्निकट मोर प्रिय माने एलन मास्क आउचे एबे रिसेंटली एक चिप्स मुंडरे ट्रांसप्लांट करिसथि सफल भाबे। बाइबलर भाववाणी मान गोठाए परे गोठाए गोठाए परे गोठाए सफल हेबारे लागिछि, किंतु जीवन विफल हेबारे लागिछि, मन परिवर्तन विफल हेबारे लागिछि। सेति भाई आम जीवन रे अद्भुत कार्य देखु ना, आम परिवार रे अद्भुत कार्य देखु ना, आम मिनिस्ट्री रे अद्भुत कार्य देखु ना, बिकॉज़ वी आर नॉट ट्रांसफॉर्म। आमे परिवर्तित हे ना हो। आपणकर बैंक बैलेंस आपनको साहाय्य रे आनिबो नाही, आपणकर ज्ञान बुद्धि सौंदर्य बल आपनको साहाय्य करिवो नाही। ओ ती कष्टर दिन आसुछि, भयानक नादर दिन आसुछि। जदि जीवन परिवर्तन नाही आमे इथरे रही जीव महाक्लेश रे। 7 वर्ष काल जो एक महाक्लेश आसुछि, ना बालक साहाय्य करिवे, ना डिकन साहाय्य करिवे, ना डायरेक्टर साहाय्य करिवे। नो वन कैन हेल्प यू माय ब्रदर। मोर बंधु प्रकाशित 9:20 पद लेखा जाए, प्रकाशित 9:20 पद। जो अवशिष्ट मनुष्य माने एही समस्त क्लेश द्वारा बध करा जाय नथिले से माने आपण आपण हस्तकृत कर्मरु मन परिवर्तन कले नाही, अर्थात दूत मानको पूजा पुणी दर्शन श्रवण और गमन करने को असमर्थ सुवर्ण रौप्य पित्तल प्रस्तर और काष्ठ निर्मित प्रतिमार पूजा परित्याग कले नाही, मन परिवर्तन कले नाही, से मानको बध करागला। आज आम उठिक कहीपर हाँ मो जीवन परिवर्तन हो जाइए, मो आज पवित्र अटे, मो आज निर्मल अटे, मो आज शुद्ध अटे, मो आज सिद्ध अटे। कारण आम प्रभु सिद्ध, से सिद्ध अटे। आम यह कहीपर मोर प्रिय बंधुगण ना पाप उपरे पाप, पाप उपरे पाप, मंदता उपरे मंदता, दुष्टता उपरे दुष्टता। आहा पठन करो गोटे किंबा दुईटा समाप्त करुछि। वेरी इंपोर्टेंट विषय। कही जणे हित तार 1:23 पद, पुणी प्रेरित 2:38 पद एवं 39 पद मध्य पढ़िबा। हित तार 1:23 पद। मो अनुजगरे मन फेराओ, देखो मु तुम मान को ऊपर आत्मा ढाली देबी, मु आपना वाक्य सब तुम मान को जणाइबी। अच्छा प्रेरित 2:38-39 कही मत जण भीतर से मान को कहिले, भीतर से मान को कहिले आपण माने मन परिवर्तन करंतु, आपण माने मन परिवर्तन करंतु, निज निज पाप क्षमा निमंते, निज निजर पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जण यीशु ख्रीष्ट को नाम रे बाप्तिजित हेउंतु, यीशु ख्रीष्ट को नाम रे बाप्तिजित होंतु। ताहेले आपण माने पवित्र आत्मांकर दान प्राप्त हेबे, ताहा हेले आपण पवित्र आत्मांकर दान प्राप्त हेबे। मन परिवर्तन कर, ताहेले तुम्हें आत्मा प्राप्त होबो। अच्छा प्रेरित 2:17 पद के जड़े पठन करंतु। ईश्वर कहती शेष काले एपरि घटिब जे आम्भे समस्त मर्त्य उपरि आपण आत्मा दृष्टि करिबा। बस भणी समय नहीं कौन पढ़िले? शेष काल रे कहा ऊपर आत्मा वृष्टि करबा पढ़िले? भाई मत कहंतु कहा ऊपर
आपण समस्ते कहिबे समस्त मर्त्य ना ना आउ टिके आवाज समस्त मर्त्य समस्त मर्त्य हालेलुया हालेलुया समस्त मर्त्यर अर्थ ए गाँ मध्य आम दारिंगबाड़ी पंचायत मध्य हालेलुया केते बेले शेष काल रे प्रेज द लॉर्ड आम्भे समस्त मर्त्य उपरे आपण आत्मा ढालिबा ओडिशा मध्य समस्त पृथ्वी रे प्राय 312टा देश प्राय रही भारत मध्य से अंतर्गत केते बेले ता संभव जेते बेले मन परिवर्तन हबो पाप छाड़िबा अधर्म छाड़िबा जदि मन परिवर्तित हो जीवो जीवन धार्मिक हो जीवो जीवन सुबुद्धि हो जीवो बाइबल लिखा जाए प्रथम तिमोथेरे धार्मिक पवित्र आत्मा देवे धार्मिकता देवे शांति देवे पठन करबा नै ता एक शब्दबता लिखा अछि किंतु मो प्रिय बंधुगण मन परिवर्तित हेले से आपण आत्मा वृष्टि करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसंत 5 मिनिट रे समाप्त करछि एक प्रश्न रखिबी केते जण क्रिश्चियन लोक एठार छुटी हाथ उठिबा ओ वंडरफुल रोमियो 8 अध्याय 9 पद टिके पठन करू कही जणे स्पष्ट भाव रे रोमियो 8 9 पद पर प्रार्थना करिबा किंतु ईश्वरଙ୍କ आत्मा जदि तुम मानक ठारे वास करती ताहा हेले तुमे माने शरीरर बसरे नाह मात्र आत्माक बसरे अछ जदि देहि ख्रीष्टଙ୍କ आत्मा पाइ न थाए तेबे से ताहांकर नुहे जदि केही ख्रीष्टंकर आत्मा पाई न थाए से ताहांकर नहे एठी अनेक आमे हाथ उठेछु प्रभुंकर ख्रिस्टियान ताको कुहा जीवो जहार अंतर रे ख्रिस्ट अछंती ख्रिस्टियान ताको कुहा जीवो जार अंतकरण ख्रिस्टंकर मंदिर अटे पाउल कहिले जे ख्रिस्टंकर आत्मा पाई नहीं से आंद्रिय हे थाउ से जोहन हे थाउ नाम से पीतर हे थाउ से पाउल हे थाउ से दाऊद हे थाउ से ख्रिस्टंकर होई पारिबे नहीं he or she must be filled with the Holy Ghost सेदिन एनकाउंटर निकोदेमस सहित हैला मो प्रिय बंधुगण मु आपण माने सेते बेले ख्रिस्टंकर हे जीवा जेते बेले ख्रिस्ट ए अंतर मध्य को आसी छिबे जेते बेले ख्रिस्ट आपणकर जीवन मध्य को आसी छिबे तुमे माने कि जानो नाही तुम मानक अंतकरण ख्रिस्टंकर मंदिर अटे आ ख्रिस्टंकर आत्मा तुमरे वास करते से मंदिर पवित्र और से मंदिर समस्त कहबा आम्भे माने हालेलुया 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 ख्रिस्ट आज आम ठारे असंते आम रियल क्रिश्चियन I am proud to be a Christian. आपण कहि परिबे सकरे हां मो क्रिश्चियन प्रभु मोठारे अछंती हां मो गर्व करूछि मो क्रिश्चियन कारण मो ख्रिस्टन को पाइछि Christ living in us ख्रिस्ट आपण वास करते विडंबनार विषय ख्रिश्चियन परिवार रे जन्म नै जदि आमे ख्रिस्टन को पाइना हो नाम पितर हो जदि आज आमे मद्यपान रछु नाम पाउर हो जदि व्यभिचार रछु नाम फिलिप हो जदि आज आमे दुष्टता रछु विडंबनार विषय लज्जाजनक विषय
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୋହନ ପିତର ଏସବୁ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଏକ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି କି ମୋ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ ମୋ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ ମୋ ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି କି ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି କି ସେଦିନ ସାଧୁକି ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରେ କାଳ ସର୍ବର ବଂଶ ତବେ ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ତାହା ଚଳିବ ନାହିଁ ଆମର ଫଳ ଆମ ଜୀବନର ଫଳ ହାଲେଲୁୟା 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 ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେତେ ଲୋକ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯାତ୍ରୀ ଅଟୁ କେତେ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶେଷ ଦିନ ହେଇଯିବ ଆଜି ଯଦି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ହବ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ପ୍ରଭୁ ମାରାନାଥ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ କର ମୋ ପୁଅର ବାହା କି ମୋ ଝିଅର ବାହା ଏଇ କାମ ସାରିଲେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବି ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଗତକାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନର୍କ ଯିବା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନର୍କ ଯିବା ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ प्रभु मान को अनुग्रह करतु आसु केही मध्य नीरव रहिबा नाही एवरीबॉडी प्रत्येक ए समय निज जीवन को समीक्षा करिबा आपनकर वर्तमान जीवन रे क्वालिफाई हेछन्ते कि समय थिले हम आलोचना करि थान्ते धार्मिक किए भक्त किए सुबुद्धि किए किंतु हम पाके समय नाही ताहा थारु एहा गुरुत्वपूर्ण आपण यदि परिवर्तित होई जाय छन्ते आपण धार्मिक होई जिवे आपण यदि परिवर्तित होई छन्ते आपण भक्त होई जिवे Oh hallelujah. Oh Rabba Sakrava. Oh Jesus प्रत्येक hallelujah. इस समय अपना को समीक्षा करिबा अपना को समीक्षा करिबा यदि आपण सतरे चाहुछंती मोर जीवन परिवर्तन होइछि मो परिवर्तन हेबे प्रभु आपण सम्मुख को आसी परिबे मु आपणक पई प्रार्थना करिबे आपणक जीवन पाप पूर्ण छेद आसु आपणक जीवन पाप पूर्ण छेद आसु आपणक जीवन बंधन पूर्ण छेद आसु आपणक जीवन दुष्टता पूर्ण छेद आसु ओ जीसस आमे परवर्ती समय रोगी मानक प्रार्थना करिबा प्रथम प्रार्थना जीवन परिवर्तन निमंते प्रथम प्रार्थना स्वभाव परिवर्तन निमंते प्रथम प्रार्थना चालीचलन परिवर्तन निमंते मो भाई अपने माने मु लंबा समय अपेक्षा करिबि नाही जदि आपण सतरे चाहुछंती सम्मुख को आसंतो आंठु बखांतु बठिया हुवंतु क्विकली ओ रा हंदाला हा बाहा री बाहा दाला सखरबो ओ जीसस हालेलुया मु चाहे आपण पालक होई परिबे आपण लीडर होई परिबे किंतु जीवन परिवर्तन आवश्यकता रही यस होली गोस्ट फायर ए समय पवित्र आत्मा जे अछंती अनेक को छुईबे अनेक को जीवन परिवर्तित हेबे समय समस्त चित्कार करू क्रंदन करू अनुताप करू श्री ओ रबा शखलबा ओ रबा शयरबा ओ रब शब्दमा रीबा हादरा जीसस मोर भाई मोर भौणी ये आपण को समय आज हाथ छोड़ा करत नाही यस आज हाथ छोड़ा करत नाही यस 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 होली गोस्ट फायर
Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Yes! 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 Holy Ghost fire! Ba 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 shabara ba 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 ba. Yes! 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 Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost fire! Fire! Oh! Touch! 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 Jesus mighty name. Touch! Holy Ghost. समस्त प्रार्थना करवा. Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. Touch in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive. 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 Yes. Touch. 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 Oh, Baba Shakara Shandala Mama. Ri Hadara Baba Jesus. Jesus. Touch. Jesus. Jesus. Touch. Touch. Fire on you. Fire. Oh, Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Touch Jesus mighty name. Oh, Holy Spirit. Yes. Right now. Right now. Right now. Right now. Yes. 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 Touch Jesus mighty name. Yes. पवित्र आत्मा भर दिया. भर दिया प्रभु. भर दिया प्रभु. भर दिया प्रभु. भर दिया प्रभु. Yes. Holy Ghost. Yes. Holy Ghost. Yes, Lord. Yes. 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 Touch. Touch in the name of Jesus. Yes. Touch in the name of Jesus. Receive. 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 Yes. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes. Yes, everybody. Yes. Touch. 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 Yes. 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 Holy Ghost. 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 Breathe. Breathe. Breathe in the name of Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, yes, yes. Touch, 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 touch. Ba 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 ba. Shabara ba 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 ba. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Everybody.
Jesus name. Oh, Baba, Baba, Baba. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Holy Ghost. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. इस समय मुझे समस्त किया हवा समस्त निज जगह रखिया हवा